बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अक्सानाज़। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनसाइट न्यूजीलैंड। मुल्तान में शोहर ने बीवी और 2 बच्चों को गाड़ी में कत्ल करने के बाद ख़ुदकशी कर ली थी। और मुल्तान के ये साबिक एमपीए थे शाहिद महमूद ख़ान, उनके भतीजे मारूफ ख़ान, उन्होंने ये सारी अटैम्प्ट की थी गाड़ी के अंदर के पहले बीवी को कत्ल किया, बच्चों को कत्ल किया गोलियां मार के, और उसके बाद उन्होंने अपनी ज़िंदगी का तब ख़ात्मा किया जब उन्होंने यूके से आए हुए अपने भाई को कॉल करके जाइव कुआ पे बुलाया और कहा कि अब देख लो, मैंने सबको मार दिया है, ख़त्म कर दिया है और अपनी ज़िंदगी भी ख़त्म करने लगा हूँ। अब तुम्हें किसी से हिसाब किताब पैसों का करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही प्रॉपर्टी के हवाले से बात करने की ज़रूरत है, क्योंकि मैं अपनी ज़िंदगी भी ख़त्म करने लगा हूँ। और इस हवाले से जो इनका ख़ानदान है, उन्होंने किसी भी किस्म की कोई कानूनी कार्रवाई करने से इनकार कर दिया था, जिसपे कि पुलिस ने सीसीटीवी फुटेजेस वगैरह भी चेक की थी कि क्या जब उस गाड़ी के पास मारूफ खान ने कॉल करके अपने भाई को, जो कि यूके से आया हुआ था, आहद, उसको बुलाया था, तो क्या आहद वहाँ पे मौजूद था? ये गोली वाकई ही मारूफ ने खुद अपने आप को मारी थी या क्या मामला है? इन चीज़ों को चेक करने के लिए सीसीटीवी फुटेजेस वगैरह देखी जा रही थी कि क्या कोई इस पे कानूनी कार्रवाई करनी हुई तो क्या की जाएगी या नहीं की जाएगी। लेकिन जो इनकी फैमिली है, चूँकि सियासत में इनका काफ़ी नाम है और ये बड़े एक्टिव सियासत में भी हैं, इसके ट्रेड यूनियंस वगैरह में भी इन्होंने काफ़ी पार्टिसिपेशन कर रखी है, तो इसलिए इनकी जो फैमिली है वो ये चाहते हैं कि इस पे किसी किस्म की कोई कानूनी कार्रवाई ना की जाए। शाहिद महमूद ख़ान जो हैं ये साबिक एमपीए भी रहे हैं और ये इनके भतीजे हैं मारूफ। इन्होंने अपनी बीवी और 2 बच्चों को सिर्फ इस बात पे कत्ल कर दिया था कि इनके जो भाई यूके से आए थे वो इनके साथ हिसाब किताब कर रहे थे, पैसों के मामला थे, बिज़नेस इकट्ठा शुरू किया हुआ था। एक ही घर है इनका, काफ़ी बड़ा घर है जहाँ पे ये भाई और कज़न्स वगैरह इकट्ठे रहते हैं, तो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन के कुछ मामला थे। तो ये इनका जितना भी डिस्प्यूट चल रहा था, इसके बारे में जो साथी डॉक्टर्स हैं, क्योंकि इनकी जो बीवी हैं वो पेशे के लिहाज से डर्माटोलॉजिस्ट थी, डॉक्टर थी वो, और प्रैक्टिस भी कर रही थी। काफ़ी अरसा उन्होंने अपनी प्रैक्टिस मारूफ की वजह से छोड़ी रखी, क्योंकि इनकी ट्रिपल बाईपास सर्जरी हुई हैं 1-2 साल पहले की बात है। तो इनकी जो बीवी हैं वो इनका बड़ा ख्याल रखती थी और उन्होंने अपनी प्रैक्टिस छोड़ दी, इनको संभालती रहीं। फिर बच्चे भी स्कूल गोइंग थे, छोटे बच्चे थे, तो इसलिए वो काफ़ी ज़्यादा इनके लिए बताया ये जा रहा है। इनकी करीबी कुछ डॉक्टर सामने आई हैं जो कि बताती हैं कि इनका ये जो झगड़ा है ये बेसिकली घर के अंदर झगड़ा इकट्ठे रहने की वजह से भी चल रहा था, यानी जॉइंट फैमिली सिस्टम से जो इनकी अहलिया हैं वो बाहर निकलना चाहती थी। तो मारूफ जो हैं, इनकी 33 साला जो अहलिया है इकरा, वो पेशे के लिहाज से डॉक्टर थी। 5 साला इनका बेटा अलियान और 3 साला इनकी बेटी आर्यान, ये शामिल हैं जिनको इन्होंने पहले कत्ल किया था और उसके बाद अपने आप को भी इन्होंने गोली मार ली थी। और 33 साला इकरा जो हैं वो उनकी जो फैमिली है उनका ये कहना है कि वो बहुत लाड प्यार और मोहब्बत में उन्होंने इकरा को पढ़ाया लिखाया, जैसे कि बेटियों को एक अच्छी उनकी तरबियत की जाती है, एक अच्छा इंसान बनाया जाता है और माशरे में कुछ ना कुछ अपना रोल प्ले कर सके। तो इकरा को उसकी फैमिली ने इस तरीके से लेके चली थी, मेंटेन किया था। और ये भी उनकी फैमिली का बताना है कि अब जैसे कि यूएई और कनाडा, इकरा काफ़ी अरसे से चाह रही थी कि वो किसी तरीके से इन दोनों ममालिक में से यूएई या कनाडा में कहीं सेटल हो जाए। उसकी वजह ये बताई जाती, जो उनकी साथी डॉक्टर हैं वो ये बताती हैं कि इकरा काफ़ी दफ़ा उनसे ये शेयर कर चुकी थी कि चूँकि जॉइंट फैमिली सिस्टम है, 9-10 लोग एक ही घर में इकट्ठे रहते हैं, काफ़ी बड़ा इनका घर है, और उस घर के अंदर भी कुछ जो जॉइंट फैमिली सिस्टम में मसले मसाइल होते हैं, कुछ मामलात होते हैं, उनको वो फेस कर रही थी। लेकिन चूँकि मारूफ ख़ान जो है, इनको कोई 1.5-2 साल पहले बताया जा रहा है कि हार्ट का इशू हुआ था, फिर इनकी ट्रिपल बाईपास सर्जरी हुई और ये बेड पे रहे हैं, बेड रेस्ट पे। इकरा इनको दिन रात इनकी उन्होंने खिदमत की, इनको संभाला,
ان کو دوبارہ سے زندگی میں وہ لے کے آئیں کہ یہ ان کا بہت زیادہ ان کی وہ کیئر کرتی رہی ہیں. جو ان کے قریبی حلقہ احباب کے لوگ ہیں وہ یہ بتاتے ہیں. آئس کی ایڈکشن کے حوالے سے معروف خان کے بارے میں نے پہلی بھی ویڈیو میں آپ سے شیئر کیا تھا کہ آئس کی چونکہ اس کو ایڈکشن تھی تو آئس کا وہ نشہ بھی کرتا تھا، جس کی وجہ سے بتایا جاتا ہے کہ لڑائی جھگڑے کرنا، کلیشنکوف. اور جب یہ یونیورسٹی میں بھی پڑھتا تھا تو ان کے قریبی جو لوگ ہیں وہ جو ان کے ساتھ پڑھتے رہے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ چونکہ ان کا پولیٹیکل انفلوئنس بھی تھا، کیونکہ ان کے جو چچا ہیں وہ MPA بھی رہے ہیں، تو کافی زیادہ ان کے ساتھ گارڈز وغیرہ ہوتے تھے. اور یہ اسلحہ وغیرہ لے کے بھی یونیورسٹی میں کبھی کسی سے جھگڑا ہو گیا، کیونکہ ٹریڈ یونینز وغیرہ کے ساتھ بھی ان کے کافی معاملات رہے ہیں. تو اچھا فیوچر بنانے کے لیے اقرا یہ چاہتی تھی کہ وہ کسی طریقے سے بیرون ملک سیٹل ہو جائے. پاکستان میں ڈاکٹرز کے لیے اتنے مواقع وغیرہ نہیں ہوتے، تو چونکہ وہ اپنی پریکٹس وغیرہ بھی کر رہی تھی تو وہ چاہ رہی تھی کہ کسی طریقے سے باہر سیٹل ہو جاؤں اور یہ جوائنٹ فیملی سسٹم جو ہے ایک دفعہ اس کے دائرہ کار سے میں باہر نکل جاؤں. اقرا کی جو فیملی ہے وہ بھی کافی ویل ناؤن فیملی ہے، اور معروف کا خاندان جو ہے یہ بھی ان کو بھی بہت زیادہ لوگ جانتے ہیں. تو اقرا نے یہ بھی کوشش کی 2 دفعہ کہ کینیڈا اور UAE وہ کسی طریقے سے سیٹل ہو جائے، لیکن اس کے جو بھی معاملات تھے ان میں زیادہ ان کو سپورٹ نہیں کرتے تھے معروف، یعنی کہ باہر جانے کے لیے. اور CPS پاس کرنے کے لیے بھی انہوں نے بڑی سٹرگل کی تھی. ان کی قریبی جو ڈاکٹرز ہیں وہ یہ بتاتی ہیں. اور اقرا کی اور معروف کی جو شادی ہے، چونکہ ان کا فیملی ٹرمز بھی تھے آپس میں، تو بتایا یہ جاتا ہے کہ دونوں کی لو میرج ہوئی تھی. اور اس کے ساتھ ساتھ ایجوکیشن اور پریکٹس جاری رکھے ہوئے تھی. وہ شادی کے بعد بھی FCPS ڈرماٹولوجسٹ میں یعنی سکن کی وہ ڈاکٹر تھی، اور ملتان کے مختلف ہسپتالوں میں وہ کام بھی کر چکی تھی. ہاؤس جاب بھی انہوں نے کافی عرصہ کی. CMH ملتان میں آج کل وہ پریکٹس کر رہی تھی. اقرا کی جو ساتھی ڈاکٹرز ہیں ان کا کہنا ہے کہ وہ بہت زیادہ محنتی تھی. اسپیشلائزیشن کرنے کے لیے انہوں نے کافی زیادہ تگ و دو بھی کی، اور کالج کے اندر ان کا بہت زیادہ اچھا رویہ تھا، بہت وہ ملنسار تھیں. اور جو ان کے ساتھی ڈاکٹر تھے یا جو سینئرز تھے ان کے لیے تحفے تحائف بھی لاتی رہتی تھی. عبدالاحد طارق جو کہ UK سے معروف کے بھائی آئے تھے اور جن کے ساتھ بیسیکلی ان کا جھگڑا شروع ہوا تھا. اب بتایا یہ جاتا ہے کہ جو عبدالاحد طارق ہے ان کو UK سے بلانے والے ہیں یہ ان کے چچا جو کہ سابق MPA بھی رہے ہیں. اور جو چچا شاہد محمود خان ہیں ان کے ساتھ بیسیکلی معروف کے اختلافات چل رہے تھے، اور وہ تھے پولیٹکس پہ بھی بتایا جا رہا ہے. جیسے کہ بہت ساری چیزیں مکس ہو جاتی ہیں، کیونکہ معروف چاہتا تھا کہ وہ کسی طریقے سے پولیٹکس میں ان ہو. ہے شاہد وہ نہیں چاہتے تھے کہ معروف جو ہیں وہ پولیٹکس کی طرف آئے، وہ اپنے بچوں وغیرہ کو اس معاملے میں سپورٹ کرتے ہوں گے. تو یہ بھی ایک ان کے جھگڑے کی وجہ بتائی جاتی ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ پیسوں کے معاملات، پراپرٹی کے معاملات، اور یہ ساری چیزیں مکس ہو کے اس وقت معاملہ زیادہ گڑبڑ ہوا جب ان کا بھائی احد UK سے آتا ہے اور آ کے حساب کتاب والا معاملہ شروع کرتا ہے. اور وہ حساب کتاب جو ہے وہ پھر اس قدر بڑھا کے اپنا سارا گولڈ اٹھا کے اقرا نے معروف کو دے دیا. معروف نے اس سے کئی بار مانگا کہ میں نے اپنے بھائی سے کلیئر کرنے، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، زیور دے دیا. اور زیور کے بعد پھر مسئلہ اتنا بڑا کہ اقرا کے حوالے سے یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ اپنا گولڈ جو ہے وہ کسی صورت بھی معروف کو دے، اور معروف وہ سارا زیور اپنے بھائی کے حوالے کر چکا تھا، جس پہ کہ وہ بار بار مطالبہ کر رہی تھی کہ میرا زیور آپ نے اپنے جو معاملات ہیں فیملی میٹرز ہیں ان میں میرا زیور کیوں آپ نے دیا ہے. اور یہی وہ بات تھی جس سے جھگڑے بڑھ گئے. اور اقرا اس جوائنٹ فیملی سسٹم سے بھی کافی پریشان تھی. ان کی قریبی جو ساتھی ہیں وہ یہ بتاتی ہیں. تو یعنی ایک بڑی یہ خوبصورت فیملی تھی، 2 خوبصورت چھوٹے چھوٹے بچے. اقرا خود پیشے کے لحاظ سے ڈاکٹر تھی اور مستقبل کے بڑے سہانے خواب سجائے ہوئے تھی کہ کینیڈا یا UAE کسی طریقے سے سیٹل ہو کر تو وہ وہاں پہ اپنا بہتر مستقبل بنا سکتی ہے. لیکن
मारूफ चूँकि आइस का एडिक्ट था और इसके साथ साथ ये जो लॉस बहुत ज़्यादा हो चुका था बिज़नेस में, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा वो प्रेशर में था। लेकिन उसकी सज़ा जो है वो उसने अपनी बीवी और बच्चों को तो दी और इसके साथ साथ अपनी भी ज़िंदगी का ख़ात्मा कर लिया। लेकिन इनकी अब जो फैमिली है, इनका पुलिस ने जो भी पूछगिछ की, आहद से भी पूछगिछ की, इसी तरह जो इनका साबिक एमपीए चचा है शाहिद, उससे भी पूछगिछ की कि क्या मामला थे। लेकिन इनकी जो फैमिली है उनकी मुकम्मल इस पे खामोशी है और उनका ये कहना है कि ये घर का मामला है और हम घर के अंदर ही इसको रखना चाहते हैं। तो पुलिस या किसी भी मामले में हम ना पढ़ना चाहते हैं, ना हम इस टॉपिक पे कोई बात करना चाहते हैं कि जिस पे अब ये इसका ना तो कोई कार्रवाई उन्होंने करने के लिए कहा, उन्होंने पुलिस को खुद ही मना कर दिया था कि हम इस पे कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करना चाहते, क्योंकि मारूफ ने खुद और अपनी बीवी और बच्चों को खुद मारा, खुदकशी की है। तो इसलिए ना तो कोई हमने मुकदमा दर्ज करवाना है, ना हम इसके हवाले से कोई कानूनी चाराजोई करना चाहते हैं। तो ये वीडियो आपसे शेयर करने का मकसद ये है कि पैसा, दौलत, ये सारी जो चीज़ें हैं, कभी कभी इंसान बहुत गुस्से में होता है और गुस्से में किए गए जो फैसले होते हैं वो बड़े गलत होते हैं। छोटे छोटे बच्चों को मार दिया, बीवी डॉक्टर थी, इसके साथ साथ उसने कैसे 2 साल इनका जो इनकी सर्जरी हुई थी कितना ख्याल रखा शोहर का, कितने अच्छे तरीके से लुक आफ्टर करती रही हैं। लेकिन इसके बावजूद जो मारूफ था गुस्से में या भाई के साथ जो भी मामला चल रहे थे उस चक्कर में अपने बीवी को भी मार दिया और अपनी एक खूबसूरत फैमिली जो है अपने हाथों से उन्हें कब्र में पहुंचा दिया। तो खुदारा ये जो चीज़ें हैं, दुनियावी चीज़ें हैं, इनके लिए कोशिश करें कि इस लेवल पे ना जाएं कि आप अपनी या अपने बच्चों की या फैमिली की ज़िंदगी का खात्मा करें। सो मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें।